We have a very great personality with us. She is Anupriya for first best student, topper of this academy. Okay, and she is PhD from Plant Sciences, University of Zurich. Okay, from Switzerland. And she will say a few words to you. Listen very carefully, and whatever question comes to your mind, you may ask. Okay, don't sit only like idle. Whatever the question queries in your mind, you may ask. From your from career, I think. अपना मेन टॉपिक है करियर काउंसलिंग. Do you want me to interact in English or Punjabi? जो भी की कंफर्टेबल ज़्यादा किच ज़्यादा समझ आऊगा. पंजाबी ठीक है, चलो पंजाबी ठीक है. हाँ जी. सो तुसी कॉमर्स फील्ड ਦੇ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ. सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? So just let me write it for myself. Economics, business studies, और क्या? English and physical education, right? Okay. So आह ताडे core subjects हो गए ना, accountancy, economics and business. आह ताडे हो गई language and physical education तो mainly कह लो अपना points increase करेंगी कि वधिया percentage आ जाए. बारहवीं च या कोई हैगा जिहड़ा एथलीट बनना चाहुंदा? हैगा कोई जिहड़ा एथलीट बनना चाहुंदा तां फिजिकल एजुकेशन ਲਈ है ना. सो आ जिहड़ा एक ਤੁਹਾਡਾ द मेन हैगा सोर्स ऑफ इंक्रीजिंग योर परसेंटेज. सो ਇਹਦੇ ਤੁਹਾਡੀ परसेंटेज ਵਧਾਉਣੀ ਆ. इंग्लिश हो गया, दिस इज योर लैंग्वेज. ये तुहानू हर जगह चाहिए आ फॉर कम्युनिकेशन. जो तुसीं अपनी जॉब्स के इंटरव्यूज करने आ सारे इंग्लिश च होने इंटरव्यूज, राइट. एंड तुहाडे आ हो गए कोर सब्जेक्ट्स. सो तुहाडे मन च कुछ आ हैगा कि मैं आ बनना चाहना है अगे जाके या कुछ डोंट शाय अवे, जस्ट ओपनली. इट्स एन इंट्रोडक्शन. आई एम नॉट टीचिंग यू हियर, just आप इंट्रैक्शन ताकि कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी. जितना मैंने पता होगा आई पास ऑन दैट नॉलेज जस्ट टू हेल्प यू गाइस. ठीक है. सो देयर इज इवन इफ यू आर लाइक हेजिटेटिंग कि मैं आस्क टाइम नहीं कुछ ना कर ले कुछ ना, आई एम अवेलेबल. सो जस्ट से कि हां मैं ਤੁਹਾਨੂੰ बात भी नहीं मिलना है इस मैंने आप क्वेश्चन मैं क्या चाहना है. सो प्लीज हेल्प मी गाइस. ठीक है. ओके, पहला तो दसो किहड़े कहते हैं 12वीं करके ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਬਾਅਦ. सब तो एक का भी करियर ऑप्शन है ना, कहने के बाद चलने बस वो करियर में कितने जाने है गया. सो आई कैन गिव यू डिफरेंट करियर ऑप्शंस कि बाहर किया कितने किया है गए कितने जाने हाथ खड़े कर लो जेडे कितने बाहर. ओके. सो बाहर करना कि ਤੁਸੀਂ अपनी इस फील्ड में कुछ करना कि बाहर जाके सोचो कि बस जाके लेबर कर लेंगे. अपनी फील्ड में कुछ करना चाहते हैं. ठीक है. सो बेस्ट ऑप्शन इज कि बाहर जाना है 12वीं के बाद नहीं है. बेस्ट ऑप्शन इज डू योर बैचलर्स हियर एंड देन अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप एंड देन गो. क्योंकि राइट नाउ इफ यू गो आफ्टर 12th the only thing you will do is pay high amount of fees at the universities there. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜਾ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ UK ਜਾਣਾ 9000 pounds is your fees for one semester. ठीक है. साल के कितने होंगे 2 semester. 9000 पाउंड कह लो कितने होंगे 12 लाख ਤੁਹਾਡਾ सिर्फ फीस यूनिवर्सिटी की. फिर ਤੁਹਾਡਾ रहन का खर्चा कह लो, ਤੁਹਾਡਾ रहन का खर्चा पर मंथ जे मैं मिनिमम भी रखा 1000 पाउंड हो गया ਤੁਹਾਡਾ रेंट. ठीक है. फिर तुसी कहो चलो हुण मैं खान पीना भी आ, चलो मैं घर ही बना लेनी है, मैं बाहर नहीं खाती, ਤਾਂ भी कह लो 600 पाउंड ਤੁਹਾਡਾ वो खर्चा. ठीक है. फिर तुसी किते चलो कह लिया कि हफ्ते महीने च एक चलो मैं कपड़ा ले लिया, थोड़ी शॉपिंग कर ला, कह लो 2000 ਤੁਹਾਡਾ वो हो गया, राइट. सो ਤੁਹਾਡਾ की हो गया 2000 पाउंड हो गया ਤੁਹਾਡਾ एक्सपेंसेस मंथली.
एंड देन ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ पर मंथ था है ना एंड ਤੁਹਾਡੀ होगी फीस होगी सेमेस्टर ਦੀ 9,000 so this is approximately to 12 lakh right ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ around 3 lakh ਤੇ ਜੌਬਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਭ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੇ ਬਟ ਜਾ ਕੇ ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ ਰਾਈਟ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਨਾਟ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟਿੰਗ ਯੂ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ ਬਟ ਨੋ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ then you will know कि हाँ ये करना होना मैं prepared हाँ and then you take a decision then it's your choice right but you will be prepared for it ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲ ਜਾਓ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਆ ਰਾਈਟ ਆ ਹੋ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਫੀਸ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਰਸਸ ਕਰਦੇ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਲੀ 3 ਇਅਰਸ ਰਾਈਟ 3 ਸਾਲ ਕਰ ਲਿਆ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗਾ 18 ਮੰਥਸ ਦਾ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ and within those 18 months you have to get a job ਜਿਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਨ then only the visa extend hona otherwise after those 18 months you are back to India right so most of the countries are doing the same so these are like the new laws I'm talking about England because that's where I am so uthon de mainu zyada pata hai laws but speaking like ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸੇਮ ਆ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਦੇ ਆਰ ਕਟਿੰਗ ਡਾਊਨ ਦ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਕੱਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੀ ਆ ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਯੂ ਆਰ ਗਿਵਿੰਗ them and they are not giving you anything back so you are ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹੋਏ ਐਸੈਟ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਕੁਝ ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜਾਓ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ right so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਬਿਗ ਅਚੀਵਮੈਂਟ they are giving it to everyone even ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਲ ਗਏ ਬਾਹਰ ਹਨਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਜਾਓ ਦੋ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਤੇ ਜਾਓ ਵਾਪਸ ਅਸੀਂ ਪੱਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ so this is like the reality check okay so but see if you can afford it good go to a good university ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੀ ਆ then go to a top university there get an education and then you can get a job right because ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਗੇ top of the stream ਹੋਗੇ so if you are saying okay मैं accountancy करनी है economics or I want to go into banking so main career options ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋ ਗਿਆ HR ਹੋਗੀ ਹੈ ਨਾ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ banking so you can go into HR is very wide so marketing होगी sales होगी every company has HR and HR is not just one HR means human resources so HR there are like almost like 8-9 different variations you use like talent acquisition so you can write it down like what are these and then search for online jeta data interest ka so then you will know what are the different career options for you right secondly you can go into banking so banking se mainly ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ career option ਆ so there are so many banks so banking of career I'm not saying ਤੁਸੀਂ cashier ਬਣਨਾ ਜਾ ਕੇ ਠੀਕ ਹੈ banking option what I mean is ਹੁਣ ਮੈਂ bank 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਰੱਖੇ bank ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ bank doesn't keep that money with them forever right they put up in stocks shares 'ਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ so ਕੌਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ help ਕਰਦਾ to determine ਕਿ which is the right stock to buy ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰੀਏ so ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਦਾ these are the accountants or these are the finance people so even like ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ you will have like ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡਾ specialization ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ but later on you can also go into finance right so that's also one of the option so it's not a different subject here but ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਦੇ BSc ਕਰਦੇ ਆ BA ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ finance so this goes also into the commerce field but most of the time with finance you also need maths right so maths भी चाहिए and other thing I would really recommend is कि अगर तुसी कंप्यूटर का कोई कोर्स कर लो डिप्लोमा कर लो थोड़ी बहुत कोडिंग आ जाए ना that's like an asset everyone needs coders सारे बैंक का जिसकी apps बनानी होंगी कोडिंग is required everywhere
ठीक है। सो वन एक ऑप्शन वो ਤੁਹਾਡੀ ਹੋ ਗਈ। सो होर की ऑप्शंस हो सकते होर की सोचे की बनना चाहते हो एक चलो मैथ दसते जिन्ना जो मैंने पता सीगा ऑल्दो आई एम फ्रॉम साइंस फील्ड सो मैं ये नहीं कहूँगी कि these are the only two options but these are the best ones right but होर like ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ can we explore this just ask me question ਕਿ ਦੀਦੀ ਅਸੀਂ ਆ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ then I can guide you if I know it right so anyone don't shy away there is no wrong answer right everyone says that and I mean it कोई wrong answer नहीं ना कुछ भी ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪੁੱਛੋ Anuprit, did you talking about after 12th class? हाँ जी so this is 12th class right अब आ गई है ना सर No, but this what we are telling you हाँ जी after completing the 12th class. yes so after completing 12th they have to do under graduation so 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਆ 12th ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕ ਆ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਲੱਗ ਜੂਗੇ ਕਿ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ ਚਲੋ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਇਜ਼ एवरीवन नाउ so ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ then you have masters ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਆ right and then so bachelor's ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ you will again have like many subjects ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ main subject ਹੋਗੇ then you go into masters Masters ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ usually from those 3-4 subjects you pick one or two and say okay these are the main two subjects I want to focus on right for example ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ finance ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ so right now you have accountancy economics business so these are all very different fields accountancy in itself is a whole different field you can be accountant for a company so ਹਰ ਇੱਕ company ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ company ਹੁੰਦੀ everyone has an accountant ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ accounts maintain ਕਰਦੇ ਆ कितना एक्सपेंडिचर हो रहा की वो बाय कर रहा की वो सेल कर रहा सो दीज आर मेंटेन बाय एन अकाउंटेंट सारा दा बजट जेड़ा होल्ड करते हैं सो ईच ऑफ दीज इज इन इटसेल्फ अ होल न्यू करियर ठीक है सो जो ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਨਾ ਬਸ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਆ ਹੋਗੀ ਇੱਕ ਆਮ ਨੇ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਇਟਸ ਨਾਟ ਵਨ these are all different ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਚਲਰਸ ਕਰੋਗੇ ਸਪੋਜ਼ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਬੈਚਲਰਸ ਇਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ then ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ ਦੇ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ और you say okay I want to do bachelor's in economics economics ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੈਕਰੋ ਮਾਈਕਰੋ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸਪਲਿਟ ਐਂਡ ਸੇਮ ਫॉर द ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀ ਫॉर एग्जांपल if you want to open a business that's one of the best move ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਜਾਓ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟਾਰਟਅਪ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕੋਈ ਵੀ आजकल तो किन्ने देखी है छोटे छोटे बच्चे अपने स्टार्टअप खोल के बैठे ऑनलाइन सबको फोन होने हैं सारे यूट्यूब देखते होंगे ब्लॉग्स देखते होंगे देखे है ना सारे होंगे छोटे छोटे 10-10 12-12 साल के बच्चों के किन्ने किन्ने मिलियन फॉलोअर्स होंगे सो दैट इज अ बिजनेस है ना सो उन्होंने बिजनेस में भी कोई हैंडल कर रहा है ना अकाउंटेंट्स उन्होंने सारे कुछ है ना सो नाउ passing to you guys ask anything whatever you want to so I can give you my brief background and if you want to ask me any question you can ask right so I did my 10th year फिर मैं 10वीं तो बाद बड़ू साहिब गई मैं 11वीं 12वीं उत्थे कीता अपना साइंस विच so I had physics chemistry biology English and physical education and then after that I did from Punjab University Chandigarh I did my bachelor's in biotechnology and then I specialized in plant biotechnology with my masters from Punjab Agriculture University Ludhiana and then I got a scholarship and then I went to Switzerland for my PhD in plant biotechnology as well फिर जो मैं PhD की थी उस तो बाद मैं जॉब अप्लाई की थी then I moved to England फिर मैं पोस्ट डॉक की थी 2 years की and then I interviewed submitted my CV in one of the company फिर मैं उत्थे अपना हुन मैं I am a research scientist है सो उत्थे हुन मैंने 5 साल हो चले उस कंपनी ਦੇ ਵਿੱਚ सो ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਰੀਅਰ ਪਾਥ ਸੀਗਾ है ना ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸੋ ਆਸਕ ਮੀ ਐਨੀਥਿੰਗ ਐਂਡ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਵਾਟ ਆਈ ਡਿਡ ਮੇਬੀ ਇਟ ਵਿਲ ਹੈਲਪ ਯੂ ਆਊਟ ਹੈ ਨਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ Your question only yours. You have to ask. None of the other. When I was a student, I was also इतनी मैं भी शायद कर जाती थी
although I am still very like I am outspoken, I do ask questions, but उधर ना बात मैं भी सोचती रहना कि हाँ मैं आप पूछ लेती हूँ हुंदा पड़ा ना सारे में है ना एक कॉमन है so even if you are like not comfortable इतने कि मैं पूछा कितना I am here the whole day today so just write your questions come to me and ask okay जेडे थोड़े है कि ब्रेव वो पूछ लो कोई नहीं मजाक बनाने लगना सीधा कई करते ना हाँ ये तो बड़े क्वेश्चन पूछता सही कोई नहीं मजाक बनाना आई हैव बीन थ्रू दिस स्टेज एज वेल आई नो साडी क्लास के मुंडे बड़े करते होंगे से पे हाँ हाँ ये तो बड़े क्वेश्चन पूछती सी तू पूछ तू भी चापलूस सी इतना है ना इतना करते होंगे ना सारी क्लास असि भी एक्सपीरियंस लिया है then usually apply for a scholarship so ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ career options suppose ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਅਮਰੀਕਾ US ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ career option ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੋ SATs ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸੋ SATs ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦੇ SAT okay so just giving you brief about minimum wage ਦੀ ਦੇਣਾ ਜੇ suppose ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 12 pound per hour ਆ so that is what you will get or lower than that ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜੌਬਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ so लोग 5 pound per hour भी लगे and if 20 hours ਜੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ illegally 20 hours ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣਾ ਆ ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ next day deportation ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਸਭ ਕੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਲੇਬਰ ਜੌਬਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੌਬ ਕਈ ਡਰਗ ਐਡਿਕਟ ਹੋ ਗਏ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਦਮੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਤੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਆ ਹਨਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਵਾਂ तो की करते उत्थे ही फिर की मैं तो नहीं जाना रोड पे सोगे इदा भी हाल आ सो इफ यू कैन अफोर्ड देन ओनली गो अपने पेरेंट्स को ना कॉपी नहीं नहीं डैडी मैं तो जाना जमीन बेचो तो मैं चल गया डोंट डू दैट है ना क्योंकि वो तुहानू इत्थे ते काम आऊगी बाहर जे कुछ ना बनया सो आई वुड रियली एडवाइस अगेंस्ट कि जमीना बेच के बाहर जाओ क्योंकि बाहर पक्के होने वाला हाल है नहीं ना जो पहला सी ना पहला कहते थे कैनेडा गए पक्के हो गए वो टाइम गया हुण नहीं हैगा सो बेस्ट ऑप्शन है जे तुसीं स्टडी बेस ते जाना है सो अपना BSc करन गए तुसीं उस तक मैं दसदा 9000 पर semester की ताड़ी फीस होगी उस तो बाद ताड़ी कोल 18 months का वर्क वीजा एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਾਂਸਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਜੌਬ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਬਟ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ दैट ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਯੂ ਕਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤਦ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਠੀਕ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲਾ ਮੇਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਆ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ 18 ਮੰਥਸ ਦਾ ਐਂਡ ਆਹ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਵੈਰੀ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਸੋ ਆਲਮੋਸਟ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2500 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਹੋਗੀ ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਵੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਦੇਤਾ 18 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਤਾ ਉਸ 18 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਕੀ ਜੌਬ ਲੱਭ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਗਏ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਐਂਡ ਸਪਾਂਸਰ ਦਾ ਲੈਟ ਮੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਵਾਟ ਸਪਾਂਸਰ ਸੋ ਫॉर एग्जांपल आई एम अ कंपनी आई वर्क एट अ कंपनी एंड ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੌਬ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਨ ਆਏ ਸੋ ਮੈਂ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਡੂ ਯੂ ਹੈਵ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਹੀਅਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਵਰਕ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੌਰੀ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਬੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂ ਰੀਜ਼ਨ ਇਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇਫ ਆਈ ਹਾਇਰ ਯੂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਸਟ ਔਨ ਮੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਟੈਲਿੰਗ ਯੂ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਈ ਵੁੱਡ ਦੇ ਸਪੈਂਡ ਔਨ ਯੂ until and unless you show your work ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸੀ this is what my degree is I am capable मैं achieve किया है and this is what I will deliver right कि you have to sell yourself जब तुसी interview देते हैं ना you have to sell yourself so basically interview process की होता है they ask you okay तुसी 10-15 minutes की presentation बनाओ on this topic JBD interview suppose so let's say banking okay so I'm just making up this story so banking which you want to apply for a job and you are an expert in the stocks कि तुसी बैंक को दसना है कि आ स्टॉक च आप इन्वेस्ट करिए सो आपको डबल ट्रिपल मनी बनूगा ठीक है
So you come to me, I ask you, I say, okay, sorry, having a visa, I cannot give you. And then you have to just try, always try. Say, sir, I know I don't have that visa, but this is what I can deliver. So tell all your skills. So the interviews are for this. You have to sell yourself. ताई नहीं होना ना कहने कि अच्छा तुसी politely बस sir हाँ जी कहते चल के you will, they will not even remember you. You have to stand out in the interviews. So जिधर से interview कर दिया आपको students, कितने students आ गया. So basically what I ask is, why do you want to join this company? है ना? कि और मैं कहूँगी कि नहीं सर मैं देखा इतने job open सी कि काम में apply करता मैं क्या अब चलो मिल जाएगी. This is not an answer I am looking for. You tell, see, I looked into your company. This is where my goals and aspiration is. I am an expert in this, and I see that your company works on ABC. So I know I can deliver that, and this is what I have been working on, and I have that experience in that field. So this is how you need to tailor your answers. समझ आ रहा है कि that's what I'm trying to explain. Please, I am here the whole day. So break time, चलो जो है, I am in the office. So just let me know. वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। How are you all? Fine, sir. How are you, sir? I'm also fine, thank you. Dear student, I'm very glad to inform you that we have a very great personality with us. You know? Okay, I'll introduce. She is Anupriya, first best student from Akab Academy Kajri, and she was the topper. Am I right? Okay, and she did her PhD from Plant Sciences, University of Zurich, Switzerland. And now today she with us. She'll say few words regarding your career counseling. And she is also from the science group, same your group. Whatever the question in your mind, okay, you may ask very freely. If you want to discuss personally in any time tomorrow, lunch time, break time, you may discuss. Okay, I'll not take more time. Now your time is. So that is Be good. इंग्लिश पढ़ते नहीं है, खाली इंग्लिश बोलती हैं. Painting also. Okay, so let me start with the first question. What do you want to be? I'm to see science, biology, like, so I don't want to hear all that. I want to be a doctor. That's not just the only option, right? There are so many different options. So let's start one by one. Sir, कितना time है? कितना शुरू करना? I'll not point out. कोई भी आप भी शुरू कर दो कि मैं ये बनना चाहता हूँ. Then we'll discuss those options. I'm not here to मैं नहीं करना, नहीं करना, माना है. आप discuss करना, like okay, if you can ask me कि हाँ दीदी मैं सोच रही थी कि do you think it's the right? And I can guide you. And I can tell you, okay, if you want to do this, these are the steps. Right? This is what you need to do for it. So this is why I am here to help you guys out. Okay? So कोई भी just start. What is हाँ जी? हाँ जी? IPS, very good. Okay. Four. Dentist, good. BSc nursing, okay. So let's write down so then आप फिर सारी options discuss करो. ताता डियाली फिर आगे आपका डॉक्टर जॉब्स के लिए. So dentist, nursing. So ताकि तो maths and biology both, or do you have? So you have maths. So which engineering you want to do? Software. So do you have computer science as well? Four. Nursing. Dentist.
नर्सिंग और साइबर से चलिए बैंकिंग ताकि वो किस मैथ्स एंड बाकी साइंस से पीसीबी नहीं पीसीबी या पीसीबी तो बैंकिंग आगे पीसीएम है ना आ सारे पीसीबी आईपीएस तो सी पीसीबी पीसीएम Good. Okay. Let's start with the dentist and nursing. So, जिन्हें dentist and nursing ने उन्होंने इथरू ही करनी कि बाहर जाना. Nursing वाले ने बाहर जाना कि dentist ने भी बाहर जाना. दो. Okay. Abroad है ना. तो आज अपने इंडिया का है ना. जिन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है या फिर बैंकिंग इतने रहना कि बाहर जाना. इतने रहना. ओके तो आपने इंडिया में चलो आप पहला इंडियन ऑप्शंस एक्सप्लोर करते हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट विद द बैंकिंग सो व्हेन यू हैव पीसीएम सो तेरा सी बैंकिंग समझ करना सीखा सो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਲਾਈਕ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ you have to do undergraduation and then you can do any other like human resources. So you have PCM. One of the best options for you is also have finance. So you can do BSc in finance. So there is you can do maths and then you can study more into finances and then the job options की होने के लिए companies होती है. So वो देख तो सी accountancy या finances the job suppose I work in a company right. साडी कंपनी की करते बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स खरीदते हैं साइबर के रिसर्च करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हायर करते हैं कि उन्होंने यूज करीदा सीन पे बेच देते हैं सो जेडे दा कॉस्ट होता है सारा वो कौन करता है फाइन जेडे फाइनेंस विच होते है ना वो मैनेज करते सारे रिकॉर्ड्स सो दैट्स वन करियर एंड एवरी कंपनी हैज अ फाइनेंस क्योंकि हर कंपनी ची लेन देन तो हो ही रहा ना कुछ तो खरीदते हैं कुछ वो बेचते हैं राइट सो इट कैन बी कंज्यूमर गुड जो साडी कंपनी दैट्स अ कंज्यूमर गुड कंज्यूमर्स ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੋਇਆ ਸੋ ਹੂ ਡਸ ਦੈਟ ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਗਾਈਜ਼ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਮੈਥਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਟ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਸਵਿਚ ਫਾਈਨੈਂਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈ ਨਾ ਐਂਡ ਦੈਨ you have many options you can go into companies or you can go into bank. Now with the banking, you say you want to go in the banking. Bank में की job करना चाहते हो? हाँ? So like जेडे भी cashiers होंगे, but then you don't need to do that. You will be overqualified for it, है ना? वो तो कोई भी तो सीधा 10वीं पास कर लो लग गया होते. और जेडे want to see bank च देख रहे जेडे cashiers होंगे, do you think they are like PCM? No, I don't think so. Because you don't need this level of hard work to do that job. Which ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ login ਕਰ ਰਹੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਓਕੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਆ ਮੈਂ ਪਾਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਚ ਇਹਨੇ ਲੈ ਲਓ easy peasy right anyone can do it. So if you want to do in banking you can do and those jobs like cashier jobs are not highly paid as well right. So ਜੇ ਤੁਸੀਂ highly paid but banking ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ you want to go to manager position then I think finance doing a BSc in finance is a good option because it's so banks basically ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਸਿੱਧੇ ਸਟਾਕਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਸ਼ੇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਪੈਸਾ ਬਣੇ ਐਂਡ ਹੂ ਡਸ ਦੈਟ ਹੂ ਡਿਸਾਈਡਸ ਦੈਟ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਪੀਪਲ ਇਨ ਦ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਉਹ ਮੇਨ ਆਫਿਸਿਸ ਕਿਤੇ ਹੈਡਕੁਆਟਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਹਾਈ ਫਾਈ ਜੌਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਪੀਪਲ ਹੂ ਡਿਸਾਈਡ ਐਂਡ ਮੇਕ ਮਨੀ ਸੋ ਦੋਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਜੌਬਸ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਟਾਰਗੇਟ ਰਾਈਟ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੀ ਕੁਐਸਚਨ ਔਨ ਦੈਟ Okay, so let's do the software engineering. So, software engineering, right? So you have PCM? PCM. Okay. So with this software engineering, so you want to do a career like job India के बाद India, ठीक है.
ਸੋ ਮੇਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਰਗੇਟ ਸੈਕਟਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਊਥ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਰਾਈਟ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਨ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਆਈਟੀ ਦਾ, ਸਿਲਿਕਨ ਵੈਲੀ ਇਜ਼ देयर, बैंगलोर हो गया है ना, इन्फोसिस उत्थे हो गया, एंड एसेंचर हो गया, सो मैनी जॉब। बट वन ऑफ द मेन थिंग दैट यू नीड टू डू इज लर्न कोडिंग। तुसी कर रहे हो लर्न कोडिंग एनी लैंग्वेज? हाँ जी, हाँ वो बहुत जरूरी है। इफ यू वांट टू बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर सीधा बन जो तो तुहानू लैंग्वेज नहीं आई, जिदा कह लो हाँ पाइथन होगी, जावा होगी, सी प्लस, बट पाइथन इज द वन दैट इज हुन जेडी की हर जगह ज़्यादा चलती है। सो यू नीड टू डू दैट, राइट। वो करोगे देन यू कैन बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बिकॉज यू हैव टू डू कोडिंग। सॉफ्टवेयर इज नथिंग विदाउट कोडिंग, राइट। सो दैट्स योर मेन। सो अगर तुम इतनी नई वहाँ से कोड मिलना ना, डू ऑनलाइन कोर्सेस। डोंट रिलाई कि हाँ इतने मैंने डिनर करता कंप्यूटर इतना या आओ भी हार्ड डिस्क का, नो दैट्स नॉट आईटी। वो तो आप पहली दूसरी क्लास में पढ़ते हैं, राइट। सो यू हैव टू डू कोडिंग एंड मेरे विच द बेस्ट सोर्स फॉर यू इज तुसी देख लो इनू ऑनलाइन ना हेलो वर्ल्ड करके आ। सो दैट देयर इज अ बुक, आई थिंक वो फ्री है एंड ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਥਨ ਕੋਡਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। So you can follow along the book and then it's small exercises in there. I think it's called Hello World. मैं search करूँगी दोबारा and then I'll tell Simran and I'll put on last name in case if I'm wrong. ठीक है? So this was the one that I found. Okay. So software engineering coding is must, right? And without that, forget software engineering. So for example, कि चलो तुसी क्या कि and coding, I tell you, is not everyone's cup of tea, right? It is hard, and I couldn't do it. It was hard for me, honestly. But there are people जिन्हां दी ते बस एक करदे आ and they can code forever. Like उन्हां दी कहना ना कि बाय हाथ दा खेल आ ओवे आ. So maybe you're one of those, right? So just try and learn. Because there's so many on the YouTube. सबको phone होने हैं, everybody has a phone, right? So let's not use it to watch vlogs and stuff. Let's use it to study and stuff, right? This is your time to make your career. आप कहते ना 10वीं के बाद बस सेट हो गया। When I was a kid, कि जो 10वीं कर लो ताड़ा बढ़िया नंबर ले लो career set. No, it's after your 12th. This is where your career starts, right? फिर तुसी जे बढ़िया यूनिवर्सिटी च जाओगे, then you can get a good job, right? जे तुसी कहोगे चलो मैं इतने बस कर ली, then what's next? You want to go to a university, जितने कि वो hire करन on companies, right? This is the university you want to look at. If you want to do Delhi University is really good, right? And then there is this Vishweshwarya or somewhere, that's also a really good one. Okay, so okay to see who has studied. Any question on that? Even if you have any questions later on, ask. Okay? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ 12ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ BSc ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ? BSc ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ? So there are options nursing ਵਾਸਤੇ, but then you have to study there as well. ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ BSc ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਵਿੱਚ ਨਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਬਾਹਰ. So start exploring those options. So when you're doing your undergraduation here, start from that time. ये नहीं कि जब मैं बाहर जाऊंगी फिर मैं कोचिंग करूंगी तो फिर मैं पेपर पास करूंगी, दैट विल टेक यू एजेस, राइट? जे तुसी चाहते कि मैं अपना फास्ट फॉरवर्ड करा करिए, टाइम ना वेस्ट करा, व्हेन यू आर डूइंग योर अंडर ग्रेजुएशन उसी टाइम पे एक्सप्लोर कि ओके बाद के पेपर में मैंने की स्टडी, बिकॉज इट्स द सेम व्हाट यू स्टडी इन योर अंडर ग्रेड, राइट? थोड़ा मे बी थोड़ा इधर उधर वास्ट हो जाएगा, बट एक्सप्लोर इट राइट देयर. अपना देखो जेडी जिदा किहड़ी कंट्री जाना, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया, हाँ जी, इटली, ओके. सो जेडी कंट्री जाना ना ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ these are government jobs ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਨਰਸਿੰਗ ਆ ਨਾ ਇਹ government jobs ਆ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਕਿ ਨਰਸਿੰਗ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨਰਸਿੰਗ ਜੌਬਸ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ. ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਆ, right? And then there will be ਉੱਥੇ options ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਆਹ ਸਰਟੀਫਾਈਡ. ਸੋ what are those certification? ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ. ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਕੁਝ I don't remember the full name of that exam.
ਬਟ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੁੰਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਨਰਸ ਸਮਥਿੰਗ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਉਹਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕੋਚਿੰਗ ਕਰਾਂ, ਪੈਸੇ ਲਾਵਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਰਹੇ ਆ 2 ਐਕਸਟਰਾ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਐਨ ਆਪਸ਼ਨ ਸੋ ਫਾਰ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੈਗਾ ਆ ਨਰਸਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਨਰਸਿੰਗ ਜੌਬਸ ਆਰ ਨਾਟ ਦੈਟ ਈਜ਼ੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ। ਉੱਥੇ you will see people with all the different illnesses. You have to like clean them top to head. So ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, stop it there. Then don't do it because it is hard, right? So ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਾ be prepared for everything. Okay? So ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ career ਬਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਰਸਿੰਗ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਰਸਿੰਗ ਦਾ ਬੜਾ ਸਕੋਪ ਆ ਬਾਹਰ, everything is dying down, right? So we see so many students out there, those are fighting nursing। ਹੁਣ ਸੋਚੋ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਕਿੰਨੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਸੋਚੋ ਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਪੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਟ ਚਾਂਸਸ ਆਰ ਵੈਰੀ ਲੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੈਵ ਦੈਟ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਵਰ ਟੈਲ ਯਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚੱਲੀ ਹਾਂ ਹੁਣ ਬਾਹਰ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੋ ਜੋ ਵੀ ਕਰੋ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਲਓ, ਡੋਂਟ ਡੂ ਦੈਟ, ਓਕੇ। Do your studies, अपना exam pass करो, and then apply for a scholarship if you want to do a master's there. Do your scholarship and do. ठीक है? Don't never ever tell your parents we sell this, sell that, because if you do that, when you come back, they will not even have that thing left with them, right? जो तुसी पक्के भी ना होए, ज़मीना भी बेचतियाँ, then फिर कुछ भी नहीं है ना. So don't do that. अपने basis पे जाओ, and you can do it. So हर जगह की scholarships है, but after graduation, bachelor's to बहुत घट scholarship, even masters are rare, PhD you have lot of scholarship, but then again you have to apply for it. There are many people that apply for scholarship and only 10-15 get it, है ना। ਹੁਣ PhD ਦੀ class जिधर कहते PhD ਦਾ ਹੁੰਦਾ, it's not like this class. PhD is like 2-3 people, that's it, है ना। ਉੱਥੇ इधर नहीं ਹੁੰਦਾ 15-20 जाले ऐसे सब लोग scholarship इतना नहीं है। They're just 2-3 people, and then you apply for scholarship. And ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ scholarship apply ਕਰਦੇ into foreign universities, it's not only you. There's so many students around the world who are applying for those scholarships, right? So you have to जो भी अपनी पढ़ाई पे ना सोचो कि मैं जो इतने पढ़ना हो तो काम ही नहीं होना बात। It's not like that. Your education, your numbers do matter. ਹੁਣ suppose ਕਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ hire ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, even ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕੋਈ apply ਕਰਦਾ ਹੈ job, BC अच्छा केड़ी यूनिवर्सिटी तो पढ़ा, ओके आ यूनिवर्सिटी दैट्स अ गुड यूनिवर्सिटी। समटाइम्स ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗੋਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੌਬ ਤੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਇਹਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆ। ਸੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਸ ਮੈਟਰ। ਸੋ ਐਂਡ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਆਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਆ, ਐਂਡ ਦੇਅਰ ਸਮ ਲਾਈਕ ਬਸ ਐਵੇਂ ਜੀ ਕਾਲਜ ਮੈਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਟੌਪ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਦੈਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੋਰਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਆਇਆ, ਸੋ ਦੋਜ਼ ਡੂ ਮੈਟਰ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਾਹਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇਟ ਡਸ ਮੈਟਰ। ਇੰਡੀਅਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਹਾਈਲੀ ਰਿਕੋਗਨਾਈਜ਼ਡ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਨਾਈਸ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਅਬਰੋਡ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਆਈ ਆਲਸੋ ਡਿਡ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰਸ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ BSc in plant biotechnology, and then I did my masters at PAU in plant biotechnology as well, and then I did my PhD at University of Surrey. So ਉਸ time मैं scholarship ਲਈ apply ਕੀਤਾ ਸੀ, and I was given a full scholarship. So ਮੇਰੀ yearly fees ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ pay ਕਰਦੀ ਸੀ, you know how much it was? 300 francs ਮੇਰੀ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੁੱਡ ਪੇ, ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 4000। ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਵਿਸ ਫਰੈਂਕਸ ਦੀ ਕਰੰਸੀ, ਸੋ ਦੇ ਵਰ ਪੇਇੰਗ ਮੀ 4000 ਪਰ ਮੰਥ, ਐਂਡ ਮੇਰੀ ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 300, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸਕੋਲਰਸ਼ਿਪ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਲੁੱਕ ਫॉर, ताकि ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਚੱਕਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇ, not at your parents say, right? So there are options for nurse, and same for the dentist. If you do a dentistry from here, good. ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ bachelor's ਕਰਕੇ ਜਾਓ, and but you have to pass, there are like 4 exams there. So ਪਹਿਲਾ ਤੁਹਾਡਾ theoretical ਹੁੰਦਾ ਹੈ, I think 2 are theoretical, third is your practical, which is again like 8 hours exam. And then you have a 4th one ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਰੇ even ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ students ਹੁੰਦੇ ਆ pass out, ਉਹ ਵੀ ਦਿੰਦੇ 4th exam. So 4th one is like mandatory for everyone.
So there are 4 exams that you have to do for the dentist. So ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ the syllabus is the same. जो ਤੁਸੀਂ अंडर ग्रेजुएशन च पढ़िया है ना, वो same syllabus है for the dentist. So my sister-in-law, she is doing that. वो करते पे या होना हाँ exams clear कर. So she is at her 3rd exam. So जो ਤੁਸੀਂ आप अंडर ग्रेजुएशन च just keep looking कि की उन्हें requirement है, what is the syllabus, ਉਹਨੂੰ अंडर ग्रेजुएशन ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਕਰੀਅਰ ਫੋਕਸ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਚਲੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਲਾਂ ਉਹ ਕਰ ਲਾਂ, ਗੈਪ ਜਦੋਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਰਾਈਟ। ਸੋ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਹਾਂ ਬਸ ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਾਂ। I'm not saying don't get married, do get married at the right age, but don't compromise your careers. You are all independent girls, right? So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੀ age, I knew I wanted to do a PhD. I was very clear at that. So it's done कि मैंने initially, you know, if you laugh what I wanted to be, I was like, I want to go into modeling because I didn't know when I was in 6th class. I was like, मैं ऐसे modeling से जाना है ना, this is what I want to do. I didn't know what that was. I just saw it. And when I did my जब मैं अपनी कितना सीगा 10वीं, I got really good grades in maths. So I got 99. And फिर मैंने कहते no, you take PCM. I was like, I don't want to do PCM. तो मैंने जबरदस्ती PCM ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਆਇਆ ਤੂੰ PCM ਕਰ you do engineering. I was like okay कि I'll only do PCM if you give me like an option to go back to PCB if I want to. So मैं 3 महीने लगाए maths and I was like no, I just don't like maths. So I want to do biology and then I moved back to PCB. So ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਸੋ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਸੀ ਹੀ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੈਸੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਸਾਡੇ ਦੇ ਕਿ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਬੀ ਅ ਡਾਕਟਰ ਰਾਈਟ ਆਈ ਡਿਡਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਜ਼ ਸੋ ਦ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਦੇयर इज अ ਪਲਾਨ ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਸਟਕ ਵਿਦ ਮੀ ਆਈ ਵਾਸ ਲਾਈਕ ਓਕੇ ਆਈ ਐਕਸਪਲੋਰ ਦੈਟ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਆਈ ਡਿਡ ਮਾਈ ਅੰਡਰ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਇਨ BSc ਬਾਇਓਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਆਨਰਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I started doing my masters and then I was like, okay, let me do a job. But I was very clear that I want to do a PhD. I don't want to do job right after, you know, ki job karti then chhod hogi studies plus finish. Then I remember I interviewed for one of the jobs. So I got it and they were like, hun tusi 2 saal li committed ha ki tusi hun chhod nahi sakde job. And then I was like, no, I want to do a PhD. And I refused that job that time. लेकिन नहीं आई वॉन्ट सो बी क्लियर इन लाइक अपना विजन बना के रखो कि दिस इज व्हाट माय विजन इज दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव डोंट लेट इट बिकॉज यू गर्ल्स कैन डू इट राइट वी आर नो लेस है ना इफ आई कैन गो फ्रॉम दिस विलेज सो इफ यू लुक लाइक माय बैकग्राउंड इज मैं खुटार तो हूँ राइट एंड नाउ आई एम लिविंग इन इंग्लैंड आई नेवर थॉट आई वुड. But what I did was based just because I had that determination, right? I have to do it. If I can do it, then you all can do it, right? So just have the determination, अपने path बनाओ. ये नहीं कि मैं या सोचूंगी मैं क्या करना. This is the time. This is the time when you think कि what is your career, what you want to envision. Even right now, like I'm like कि हम ठीक है मैं job कर रही हूँ. What is next step for me? So I'm not like job मिल गई चलो हम बैठे हैं बस ठीक है. No, I want to progress. I want to go higher and higher and higher. Right? You don't want to settle down and nobody should tell you कि नहीं बहुत हो गया बस हम तेरा wings are your wings are down. Just fly as much as you can, right? So, any questions? Very self-explanatory. So you know like what your career path is. Very clear on that, है ना? And then you'll have your mains, you'll have the first exam, then your second exam. You'll have to choose your subjects. Do you know which subjects you want to choose? And so that will be your main? That's good. It requires determination. And if you start from now, right, just stay focused. And also like, as I say, there's so much material online. Listen to interviews, like those people who have just listen to them. They grill you to the core. They want you to say, oh, I give up. That's how the interviews are, if you see them. I've seen a couple of those interviews and that's how, but the people who don't lose it,
those are the ones that enter, right? Because this is what they trick is. So you have to be strong here in your mind, your mentality. That's what should be strong, right? It's not just about that you have to be the intelligent person. It's also like how strong you are emotionally, that you don't tear up easily because they break you, right? So that salary for salaries are really good in dentistry. So with the dentistry, the option is like when you pass your exam. Just after that, you don't like to see after clinic also, you have to practice with a dentist for some time, right? The salaries are nice for the dentist. But once you have that experience, you can open up your own clinic, and then it's like really hard. But you know that result. That's with everything. You just see going that chalo hona part pe le aaya, but one thing in the healthcare. So these are the healthcare jobs, right? Nursing and dentist. Even a simple mistake can ruin your career, right? So dentist है नहीं कि मैं इसको थोड़ा इधर उधर करता ते इतने देर कुछ नहीं है बात this very जिसने complain कर दी they can so for example मैं तो देखो लाइक है ना मैं अपना कुछ ठीक कर रही हूँ you did something wrong I can say complain you then you have to pay me and that payment you know how much that could be up to $1 million so you have to be very good at with your hands. So that's what you need to improve on. So जेड़ा ताड़ा third exam होता है ना, जो तुसी बाहर जाके exams दे रहे हैं, that's all about your skills. Even a simple mistake, very simple, even जेड़ी की matter भी ना कर दी होवे actually in real life, तो fail कर दोगे कब exam. And then you have to again wait for the whole 6 months or something to get to do another exam. To be safe for that. जो अंडर ग्रेजुएशन की उसके बाद जो या मास्टर्स for sure है ना तुसी अपनी ਜਿਹੜੀ कोई स्पेशलाइजेशन करके then you can open up your own clinic. I think but first I would recommend is कि तुसी किसी का वर्क करो gain that experience when you are fully confident enough then open up your own clinic. Yeah, you can go into forensics as well. Even with the nursing you can go into forensics but you have to study for that. So there is a graduation for forensic science, right? So भी कर सकते हैं या तो सीधा भी कर सकते हैं तो अंडर ग्रेजुएशन कर लो अपनी dentistry. See how does it work out. If it doesn't work out well, do your masters in forensics, right? If you want to change your career, you can change your career at any time. Even कई लोग की काफी उम्र से जाके भी career change कर दे रहे हैं online classes लेके so you can do that at any point. Never get stuck. ये नहीं कि ओके फोन में आप कर रहे हो बड़ी बड़ी गलती होगी फोन में no there is always a way out, right? So if this doesn't work out, what's next? I think my strategy is I always prepare for the worst, and then if something good happens, well, if it doesn't happen, then I'm already prepared for it, right? Then it doesn't break your heart that much, right? So that's whenever I do something, I think okay, what are the risks for it? If it doesn't work out, this will happen. Then I have a backup plan for it. So if it doesn't work out, I already have a plan and I'm okay. But when I don't have a plan, that's when I panic. This is how my system works. So everyone's system works differently, right? Maybe some people are like very optimistic. It will work. Why will it not work? There are some many people like that, but I am not one of them. Those are the fortunate ones who are very optimistic. But everyone works differently, right? We are all individuals. We're not the same. If you want to do any of the studies abroad, the best thing is to look for the good university. है ना university देखो everybody has a phone, right? So you look at for example you want to go to Toronto then what are the रिश्तेदार क्या है ना what are the top so just Google what are the top universities near Toronto for dentistry or for nursing देखो the list है ठीक है when you go to those universities उसके courses आते हैं ना
suppose for BSc nursing, वो च जाके look at the requirements. ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਆ, research that now. ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਸਟਰਕਚਰ ਆ, ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ. ਸੋ these are the conversations you need to have, right? So ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ scholarships ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਆ ਹੁਣ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ, I have not heard of many scholarships on masters which I know less, but there are many more in PhD. PhDs are usually scholarship based. क्योंकि हर कोई नहीं ना करता अपनी पढ़ाई, तो उत्थे जेडे करन जाते फिर टॉप ही जाते हैं स्कॉलरशिप बेसिस से, नहीं कौन इन्ने पैसे कौन लाता है ना. तो अपनी जिन्होंने बाहर जाना है अपनी स्टार्ट सर्चिंग फॉर यूनिवर्सिटी. So when I come over next time, I need to know what are the universities you search. ठीक है, okay. And जिन्होंने तो करनी है डेंटिस्ट्री एंड नर्सिंग, ਉਹਨਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਇਹ ਦੱਸੂਗੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਐਂਡ ਵਾਈ ਦੈਟ ਕਾਲਜ. ਨਾਟ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਆ ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਾਣਾ. ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਹੀਅਰ ਦੈਟ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਇਫ ਯੂਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਲਾਉ, look for the best college. I studied in hostels. So I didn't, ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਭੂਆ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਰਾ ਔਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੂਲ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹਾਂ. Go to the best university or colleges, okay? So this is what I want to know the next time. Which university you're choosing and why. And if you're going abroad, which university, what's their fee structure and everything. Okay? So अपन next week मिलेंगे. Thank you. Yes. Ask more questions.